नमस्कार जय जगन्नाथ सानवी नर्सरी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज जीवा कटकर नियाली ब्लॉक रो ढियो सीटाल गोटे ग्राम सिटी जीवा जड़े बरकोली चाषी को भेटिबा आमे तांको प्रथमे परिचय नवा ता पूर्व मु कैमरामैन कहबी टिके भलगिरी जूम को बरकोली अच्छो ए थाई रेड काश्मीर आपुल सर आपन को परिचय दियन कन्ना टिट्टू भल ना प्रद्युम्न कुमार पाढ़ी आपन गां आम गाँ ढियो सुठाल को जिल्ला रे जाउची एटा कटक डिस्ट्रिक्ट जाउची नियाली ब्लॉक इटी आपन केते गछ लगैछनी 200 गछ लागिची एठी को ब्रीड लगाइची रेड एप्पल बेरी बल सुंदरी दीटा भेराइटी इटी आपन लगैछन पाखा बगी केते एरिया एरिया 12-13 गुंठ हो 13 गुंठ रे 200 गछ आपन लगैछन गछ को माने जो आमे इटी देखु छु आपन गछरु गछर डिस्टेंस कम है केते डिस्टेंस रे आपन लगैथिले ये लागिची 8 ରୁ 6 फुट 8 ରୁ 6 फुट ए लागिया कथा 10 ରୁ 12 फुट 10 ରୁ 12 आपन गछ कोड आनथिले सानवी नर्सरी को आनथिले सानवी नर्सरी आनथिले सानवी नर्सरी कोठी हमर जगतसिंहपुर गछ सेटा आगेटा होची 3 वर्ष हला एटा 2 वर्ष माने 2 वर्ष गछ ए जो आपन जो प्रथम आधरे कोन चाष करथले प्रथम रे एठी धान होतला बादाम याकू काई कि ए चाष को काई पुनी आपणैले देखिला को जणा बेटा से कोंची यूट्यूब रे देखि कि लगोले सेति भाई ए चाष करले आपण से चाष आ थाईरेड काश्मीर एप्पल वर भीतर डिफरेंस कोन जानि परसन माने से का चाषटा प्रॉफिटेबल थिला ना ए चाष प्रॉफिटेबल एते लगेन दिनचु एते तो प्रॉफिट भारी आपे लगेन आपण तो 3 वर्ष हे गले आपण इति जो परिवा चाष करूथिले ता तुलन रे एटा लाभदायक होची लाभदायक होनी खटन टिया कम रहउची खटनी कम रहउची किंतु परिवा चाष तुलन रे ए चाष रे आपन अधिक लाभ होची हमर कतबे जतरा आपन गछ आइले सानवी नर्सरी जो आपन हमर गाइडेंस केमती आपन भलो गाइडेंस ने गछ कोन लगेबे कोन स्प्रे करिवे मु इति कैमरा वाला कहबी तो जूम करंतु देखन ये हूँ रेड काश्मीर एप्पल बोन अब सेपटे जीवा बल सुंदरी लगी दी भेराइटी देखो आपण आधे जी जो ये होची ये कलर पूरा रेड आसो आप मोर भद्रक कि जो केन्दुझर फार्मर देखिए ये पूरा रेड आसो आपण आधे कैल्शियम दिंतु कैल्शियम नाइट्रेट 18% कैल्शियम नाइट्रेट दिंतु स्प्रे करेंगे द्वितीय आप जो लगे ये जो बाउंस को बाउंस जो बाउंस लगे ए बाउंस आप सपोर्ट एमती देवे ता भीतर तार चलेबे जो हम जो जीआई तार जे मोटा जो नहीं नहीं सरू तार जो बाड़ फाड़ दिया है ताकू आपण जदी बाउंस बाउंस पक्के चले दै थांदे मझिरे चले दै थांदे डालटा तादरे सोई थांदे एते नई न थांदे आर ये होची जत्ते आदरे खरा आ एयर पास करिवो कलर सेते आसीबो मीठा सेते आसीबो फल फूल आ झड़ीबनी आपनकर एटा को नेक्स्ट वर्ष आपन ध्यान देबे एप्रिल आपन को एप्रिल 15 पूर्व काटी तेणु करी गछर हमर कटा मे रे कटा मे 15 तो काटिबे एप्रिल 15 रु मे 15 भीतर ए गछ काटिबे प्रूनिंग करिवे तळी साइला परे मासे पूर्व आधे वाटर बंद करिवे हमर हमठो कोन चारा अधिक जो आस्तला चारा जने सुआल लु से लगै छंती सेउची काटी थले एप्रिल लास्ट आज्ञा लास्ट करथले एडी गडी है हां बड़ा वाला अछि आज्ञा नै आपण आई जोंची एडी की बेसी हाइट आज्ञा आपण जो आदरे आ गोटे ये वर्तमान ओइछा जेहेतु सब धान चाष धान कटा हो सारानी आपण आदरे एंटीबायोटिक नेट दियंतु माने जदी नेट न देबे जो सुआ टिया बादुड़ी आसीबे गोटे दिन से जदी जानिबे ता पर दिन आपनर कोली नथिबो बुझि पाछन ना ये सब आपण आकु एंटीबायोटिक नेट आपण तो एडी हाट अछि सोमनाथ हाट सेडो हाटरू आपण ये आनिबे जो जाल खूब जोरे 2 ରୁ 3 केजी जाल हेले सब कवर हो जो आज्ञा
ଯଦି ତାକୁ ନ କରିବେ ଯୋଉ ଡେକୋରେସନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଝରଝର ରହୁଛି ତାକୁ ବି ୟୁଜ କଲେ ବାଦୁଡି ଫାଦୁଡି ଆସିବେନି। ବି ପଡିଆ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏ ଚାଷ କରିବେ ଏଇଟା ଲାଭଜନକ ହବ ନା? ଚାଷ କଲେ ଲାଭଜନକ ହବ। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିବି କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 2 ବର୍ଷର ଗଛ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ କେତେ କେଜି ଲେଖା ପଡୁଛି? ଅନୁମାନ 30 କିଲୋ ଉପରେ ପଡୁଛି। 30 ରୁ 40 କେଜି ଉପରେ ପଡୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଆକୁ ବିକିବାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ନା, ବିକିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ରୋଡ କରେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବେପାରୀକି ଦେବାର ନାହିଁ। ହଁ, ନିଜେ ବସିବା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦିନକୁ 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ 50 କିଲୋ 50 କିଲୋ ଯାକେ ବି ଯାଉଛି। ସେଟା ପାଚିଗଲା ବାଦେ ଅଧିକା ପାଚିଗଲା ବାଦେ ଚାଲିଛି। ଆମର ମକର ପରଠାରୁ ବେପାର ଅଧିକା ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ଆପଣ କେତେ ଲେଖା ବିକୁଛନ୍ତି? 70 80 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 40 କିଲୋ ନେଲେ 2800 ଟଙ୍କା। 200 ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ 2800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ? ସବୁ କଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି? ମିନିମମ୍ ତ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ବାଢି ହଉ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାଷ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ? ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର। ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ 70 କେଜି 80 କେଜି ନେଖା ବାହାରିବ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏ 20ଟାରୁ 25ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଲେ ହବ, ସେଇ ହିସାବରେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଏ ଡାଳ ଇଏ ହଉଛି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର। ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ଆଜିରେ ଠିକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଇଏ ପୁରା ନାଲି, ଇଏ ଯେତିକି ନାଲି ଆର 10 ଗୁଣ ରେଡ୍ ହବ, ଇଏ ପୁରା ରେଡ୍ ଆସିବ। ମୋର ପଛ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ହଉ କି କେନ୍ଦୁଝର ଫାର୍ମର ଦେଖିବେ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସବୁ ନାଲି ହେଲା। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଳି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, କ୍ରଞ୍ଚି ବି ଅଛି। ଏ ମାଟିର କିସମଟା କଣ? ବାଲିଆ ମାଟି? ଏଇଟା ବାଲିଆ ମାଟି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋର ବି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାନେ ଏ ବ୍ରିଡ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରଫଳି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର ସବୁ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତର ସବୁ ମାଟିରେ ହବ। ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ ଇଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟ ଯଦି ଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଟିଆ ବାଦୁଡ଼ି ବାଜିବେ ସବୁ ଆସି କାଟିକି ଗଦା କରିଦେବେ।